मोटर बाइक चोरी कर भागते समय दो तस्करों को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में सनसनीखेज बातों का हुआ खुलासा। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर विधाननगर आउटपोस्ट की पुलिस ने शुरू की गिरोह के मूल सरगना की तलाशी। बीते 6 सितंबर को सिलीगुड़ी महकमा के फांसीदेवा ब्लॉक के विधाननगर मुरालीगंज चेक पोस्ट पर विधाननगर आउटपोस्ट की पुलिस ने 31 नंबर राष्ट्रीय सड़क पर नाका चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध बाइक सवार को पकड़ लिया। इनसे पूछताछ करते ही महत्वपूर्ण तथ्यों का हुआ खुलासा, जिसके मुताबिक ये लोग इस्लामपुर से बाइक की चोरी कर भाग रहे थे। यह बाइक इस्लामपुर के एक व्यक्ति का बताया गया है। इस बीच बाइक चोरी होने के बाद इस्लामपुर थाने में बाइक मालिक ने शिकायत दर्ज कराई। पूरी घटना की जानकारी मिलने पर गिरफ्तार महबूब आलम व विश्वजीत मंडल को विधाननगर आउटपोस्ट की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद गिरफ्तार दोनों को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में ले जाकर रिमांड पर लेकर पूछताछ करते ही कुछ सनसनीखेज बातें सामने आई। पूछताछ के बाद चोरी की गई 3 मोटरसाइकिलों को पुलिस ने बरामद कर लिया। इस संबंध में दार्जिलिंग जिले के एडिशनल एसपी अभिषेक राय ने बताया कि गिरफ्तार दोनों के साथ बिहार के संबंध को लेकर जांच की जा रही है। প্রেসমিট ডাকা হয়েছে। এটা আমাদের 6 তারিখে ইভিনিংয়ে বিধাননগর ফাঁড়ির আন্ডারে যে মুরলীগঞ্জ নাকা আছে, ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট নাকা আছে, ওখানে আমাদের রেগুলার বেসিসে নাকা থাকে। ওখান থেকে নাকা থেকে আমরা দুজন লোককে ওই দিন আমরা ডিটেন করি উইথ দেয়ার মোটরসাইকেল। পরে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় যে মোটরসাইকেল ওরা চালাচ্ছে সেটা অ্যাকচুয়ালি স্টোলেন মোটরসাইকেল আছে, ইসলামপুরের ওনার আছে এবং এ নিয়ে ইসলামপুর থানায় একটা কমপ্লেন্টও আছে। তো দুজনকে আমরা অ্যারেস্ট করি সেই সময়, বিশ্বজিৎ মণ্ডল এবং মেহবুব আলম। তো তারপরে এদেরকে আমরা কোর্টে ফরওয়ার্ড করেছি এবং কোর্ট 5 দিনের এদেরকে রিমান্ড প্রেয়ার দিয়েছে। আর এদেরকে রিমান্ড পিরিয়ডে অলরেডি আমরা আরও 3টে মোটর বাইক রিকভার করেছি। তো আমরা আরও দেখছি যদি আরও ফার্দার কিছু রিকভারি করার থাকে। এদের সাথে মতলব অন্য বিহারের কিছু কানেকশন আছে কিনা সেটা আমরা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছি।